तो दर्शक बंधु सबुदिन भाई आज भी नहीं आसी किसी छोट छोट टिप आम रोसे घर सब प्रोब्लेम को सॉल्व करला भाया टिप। नमस्कार कुकुथी मोर चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो आउ जमा भी डेरी नक प्रथम टिप आरंभ कर दूची। ये देखो आम जिते आणुचे सुजी हो चीनी हो आम जिते रखुचे घरे ये डब्बा दरकार हुए तो जिते सब आसो सौदा सबुथ गोटे गोटे रहीगला आमर आउ जगह हुए रहा कौन आउ डब्बा नथिबो तो कौन करवा से आम भल उपायटे देखूँ यही चौरी रे आम कौन करवा एमती बोतल को काटी नवा तार मुहटा को तापर से बोतल मुहरे से जरी को लगेदेवा देखो यही भाव में लगेदेवा एमती हेले कौन हम ना आमर जिते सबू जिते पॉलिथिन रे जितेटा सौदा आसुथा पछे एमती बोतल काटिकी रखिदे बोतल तो जमा अभाव ना बोतल मागेणा पड़ी घर एटी पड़ी ताकू ता मुह को काटिदेवा एमती की रखिदेवा जिते बड़े चाहिए आपको ता ठिपी खोलिबा पुणी सुजी को आम बाहर कर परिबा किंबा डाली हो चीनी हो आम बाहर कर परिबा हमको आ डब्बा नहेले चलिबो। आ जितेबाला आम घर को एका बेले सब सौदा आसी जाए ना आम कौटी रखा ताकू केमती साइज करके रखा जदि डब्बारे रखा डब्बा फुल हो आहरी बड़ो तो ताकू आम एमती उपाय करके रखिपर। तो दर्शक बंधु वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करंतुनी जदि स्किप करेंगे भल भल टिप्स सब केतेबेले मिस करेंगे आपड़ भी जानीपारे। तो दर्शक बंधु एवं आसतु जाना द्वितीय टिप्रे कौन अच्छी। द्वितीय टिप भी बहुत बढ़िया टिप्टे अच्छी आमर बहुत यूजफुल अच्छी आउ आमर मनी सेविंग भी अच्छी। तो देखो एमती जिते आम कॉफी आणुचे ये पैकेट हो बोतल वाला हो जहाँ भी हो आम आणुचे आम जिते कॉफी तैयारी करुचे टिके नाउ ता देहरु पकाउचे देखु मत जी दरकार है मुझे पकईली आउ सब कौन है ना मुझे पैकेटा एमती थोईदेली जोठी आम थोइबा सी कौन हुए ना तापर दिन को पुणी से माने गिला गिला हो लाखीज एमती झुरझुरा होगी बाहर आपको आम केमी रखा कौटी रखा केमती रखिले बहुत दिन पर्यंत रहा मास पर्यंत वर्ष पर्यंत सेमती ही रहा। तो देखो आग प्रथम कौन करवा टिके चीनी पकईदेवा से पैकेट भीतर मुझे चीनी पकईदेली ना जी अच्छी माने कॉफीटा तो अधा अच्छी तादेह मुझे नाउर पकई अधा अच्छी अधा को बेसी अच्छी तादेह चीनी पकईदेवा एमती मोड़ीदेवा रबर गोटे भिड़ीदेवा ताकू नहीं रखीदेवा। तो सेमती चीनी न पकईले भी चलो मु भी गोटे पैकेट देखो यहाँ अधा व्यवहार करी आउ अधा मोर सेमती थुआई चीनी पकई नी सी पूरा झुरझुर होगी रही देखूँ मुझे 6 मास तले व्यवहार करी तो मो थुआईला मोर भी मन नाला यहाँ थुआई बोलिकी मुझे कॉफी आणिकी कारबार कर देखो पूरा झुरझुरा होगी रही। तो से देखे नौ देखूँ जितेबाला आम कॉफी ताको काटिबा पैकेट को एमती आणिकी रखिदेवा बोतल रे भी जदि बाहर कर बोतल रू फिटौंती बोतल रू टिके आम आनिबा तापर एमती फ्रिज नहीं रखिदेवा जिते दिन रखा सेते दिन सेमती झुरझुरा होगी रहिबो बिल्कुल भी ओदा हेनी बिंडा हेनी। एबे जीवा नेक्स्ट टिप को नेक्स्ट देखो कौन अच्छी ये देखो मुझे किसी कागज नहीं जावा ये छोट छोट कागज मोर अच्छी आउ टे बड़ कागज हेले भी हम ताकू नहीं जा गोटे कर्पूर आनिबा 2 खंड एमती 3 खंड एमती करवा जितेटा आप रखिपारे देखो एमती की मोड़िकी रखिदेवा यार बहुत बढ़िया बास्ना आउ आधे भी कौन माने पोक जोक कहीं भी आपको पसंद करती जो थी केबे भी पोक जोक आसबेनी। तो आजिकल वर्षा दिने तो कौन हुए ना आम जिते चप्पल जोता आम सब रखुचे ता भितर आसिक सब पशि जाती कौन सी पोक जोक बिछा जहाँ भी हेल्ले सब पशि जाती जितेबाला आम रखा आपको ये कर्पूर को एठिक आउ कहीं आसबेनी छोट छोट साप भी एथर पशि जाती बेले बेले तो कर्पूर बास्नारे केबे भी आउ से माने पशिबेनी एथरे तो आम सुरक्षित रहिले। तो ये जी आम नेक्स्ट टिप को देखूँ आम सेऊ जिते घर को आणुचे पिला मानकु दौचे काटिकी दौचे खाइबा को दौचे आम केमिति काटुचे देखूँ आम एमती काटिबा किंबा चोपा छड़ेबा जदि आम चोपा न छड़ेकी काटिकी रखिबा बहुत बढ़िया हम जदि रखुचंती कि स्कूल को पिला को दौरान आम चोपा को छड़ेबानी सी कामुड़ी खाइला बेले जिते कामुड़े दांतरे सी कामुड़े ना चोपा पूरा ढोकी खाईदेवे तापर आम कौन करवा काटिबा एमती लेंबू टिके लगेदेवा एमती लेंबू लगेकी रखिबा जदि बेसी समय पर्यंत रहिबो कला पड़िबनी तो तापर आम कौन करवा एमती गोटे रबर भिड़ीदेवा सूता जदि बांधे ना रबर भिड़ीदेवे तो ना रबर ना आम कौन करवा एथरे सेलोटेप आणिकी लगेदेवा। तो देखंतु
ଏଠି ରବର ଭିଡ଼ିଛି ରହିଛି, ରବର ଗୁଡ଼ା ଖସିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ରେ ଟିଫିନ୍ରେ ରଖିଲେ ରବର ଖସିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗାଇଦେବା ବିଲକୁଲ ବି ସେ ଖସିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଆଣିକି ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଜମା ଖସିବନି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବ ଟିଫିନ୍ରୁ ସେଲୋ ଟେପ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଖାଇବ। କଟା ହେଇଥିବ। ଛୁରୀଟା କ'ଣ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ କି? ତ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଏମିତି କାଟିକି ଆରାମରେ ସେ ସହଜରେ ଖାଇପାରିବ। ପିଲାକୁ କହିଦେଇଥିବେ ଏମିତି ସେଲୋ ଟେପ୍ ଖୋଲିବୁ ଖାଇବୁ, ତ ସେ ଖୋଲିଦେବ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଚୋପାଟା ଯଦି ସେଉରୁ ଚୋପା ବିଲକୁଲ ବି ଛଡ଼େଇବା କଥା ନୁହଁ। ଚୋପାରେ ହିଁ ସବୁତକ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ତ ବିଲକୁଲ ବି ଛଡ଼େଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଲା ବେଳେ ଛଡ଼େଇଦେବେ। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ଟେ ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନି ସେଭିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ନେଲି, ତାପରେ ଏଥିରେ ନେବା ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପକାଇଦେବା, ବେଶୀ ପକାଇବାନି। ଆଉ ଏଥିରେ ନେବା ଭିନେଗାର। ଭିନେଗାର ବି 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପକାଇଲି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସାମ୍ପ ପକାଇବା, ବେଶୀ ସାମ୍ପ ଜମା ବି ପକାଇବାନି, ନହେଲେ ଫେଣ ପୁରା ହେବ ବେଶୀ। ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ପୁରେଇଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କଲି, ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ପୁରେଇଦେଲି। ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ହେଲା ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲି। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିପାରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ ଚିହ୍ନ ଫିହ୍ନ ତାକୁ ଦେଇକି ସଫା କରିପାରିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି କବାଟ ଫବାଟ ଯଦି ଯେଉଁ ଟିଣର କବାଟ, କାଠ କବାଟରେ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇକି ପୋଛିଦେଲେ ଚଳିବ। ବେଶୀ ପାଣି ପକାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇକି ପୋଛିବେ। କାଠ ଜିନିଷ ହେଉ, ଟିଣ ଜିନିଷ ହେଉ, ଟିକେ ନାଗୁରୁ ପକାଇଦେବେ, ଏମିତି ପୋଛା ମାରିଦେବେ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ପୋଛା ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବେ, ଦେଖିବେ ପୁରା ମାନେ ଟିସ୍ୟୁ, ଯଦି କପଡ଼ା ନଥିବ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ନେବେ, ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ପୋଛିଦେବେ, ତ ପୁରା ସାଇନ୍ କରିବ। ଯେତେ ମଳି ଫଳି ଥିବ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ମଳି ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ସଫା କେମିତି କରିବା, ତ ଏଇ ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ଗଡ଼ରେଜ୍ ହେଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମୁଁ ଭିତରେ ବି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲି। ଯେଉଁ ଭିନେଗାର ଅଛି ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ଆଉ ସଫା ବି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲି। ତାପରେ କପଡ଼ା ଟିକେ ନେଇକି ପୋଛିଦେଲି। ନରମ ନରମ କପଡ଼ା ନେବେ। ଯଦି କପଡ଼ା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ନେଲେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ଚିରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କପଡ଼ା ନେଲେ ଭଲ ହେବ। ପୁରା ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ସେମିତି ନରମ କପଡ଼ା ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ପୋଛିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କବାଟ ଫାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଏମିତି ପୋଛା ମାରିଦେବା। ବହୁତ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରା ଚିପୁଡ଼ିକିରି ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ନେଇଯିବା, ବ୍ରସ୍ରେ ଗୁରେଇଦେବା। ଏଇ ବ୍ରସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କବାଟକୁ ସଫା କରିବା, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ କବାଟରେ ପୁରା ଗାର ଗାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ସଫା କପଡ଼ା ଗୁରେଇକି ଯଦି ସଫା କରିବା, ବିଲକୁଲ ବି ସେ ସଫା ହେବନି, ତା ଭିତରେ ଫାଙ୍କରେ ରହିଯିବ। ଯଦି ଏମିତି ବ୍ରସ୍ରେ ଆମେ ସଫା କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପୁରା କଣ କଣ ଯେତେ କଣ ଥିବ, ଯେତେ ଫାଙ୍କ ତା ଭିତରେ ଥିବ, ସବୁ ମଳି ଟାଣି ଆଣୁଛି ବ୍ରସ୍। ଆଉ ଏ କପଡ଼ାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗିଲା କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଟା ତିଆରି କରିଛେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଗିଲା କରିବା, ଆଉ ଭଲକରି ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଥିବ। ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁତକ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ସଫା କରିବା। ଆଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କବାଟକୁ ସଫା କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏମିତି ବ୍ରସ୍ରେ ଆମେ କପଡ଼ା ଗୁରେଇଦେବା, ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ଲାଗିବନି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ କବାଟକୁ ସଫା କରିପାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।